प्रिय दर्शक बंधु वास्तु एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्विद डॉक्टर विनोद कुमार नंदी। दर्शक बंधु आज आम सुंदर विषय वस्तु पर विचार करने को जाऊे चंद्र ग्रहण। चलित वर्ष 2025 मसीहा आपंकर जो 7/9/2025 मसीहा रविवार दिन रात्र 9:57 7 सेकेंड समय चंद्र ग्रहण जेहेतु सृष्टि होउची एवं सेतिपाई आम देश विश्वर किछि अंश राज्य आमर ओडिशा राज्य रे बहुत स्थान रे सबु स्थान रे प्राय देखा मिलता है एक छाई चंद्र उपर गोटे छाईर कराल छाईर रूप मिलता है जहाँकि से समयटा पुनर्काल औषधि रूप आम मानी था कारण से छाई ही आमको निर्देश दिए आमर भविष्यवाणी उपरे। तेणु ए वर्षर जो स्थिति रोचे चंद्रग्रहण जो पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण रोचे ये आज्ञा बहुत देश पाई आम राज्य पाई एवं विश्व पाई मध्य बहुत अशुभ संकेत रोचे। आज्ञा आसतु जानिबा चंद्र ग्रहण आमर जो आरंभ होचे एवं तार मध्यम एवं शेष पर्याय एवं केते घंटा तार विस्तृत रोचे से विषय आम विचार करिबा। ग्रहण स्पर्श आरंभ होचे रात्र 9:57 7 सेकेंड। ग्रहणर ग्रास आरंभ रोचे रात्र 11:46 सेकेंड। ग्रहणर मध्य होचे रात्र 11:41 45 सेकेंड। पूर्णग्रास ग्रहणर पूर्णग्रास समाप्ति रोचे 12:22 52 सेकेंड एवं सर्वमुख्य 1:26 36 सेकेंड एवं तार पूर्ण समय काल रोचे आपंकर राति 9 ରୁ 1 भितर पूर्ण समय रोचे जो ग्रहर जो निर्दिष्ट काल रहा आद्यंत काल रोचे 3:29 25 सेकेंड। तेणु बहुत समय धरी ग्रहणर प्रभाव रोचे आज्ञा जहाद्वारा सारा सौर जगत उपर यार प्रभाव बहुमात्रा पड़ुଛି। साधारणतः विचार उपर आमर रोचे ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वर आपणकर देवनीति पाकनीति निषेध करवा निहाती दरकार आज्ञा। तेणु ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वर तथा 12:57 परठारु आपणकर जहाँ देवनीति अच्छी ताको समापन करेंगे पाक आदि भोजन आदि समापन करेंगे रोषईवास कर निषेध रखिए जहाँ को कहुए आम साधारणतः भाव में कहुए अरांधिया कि से दिन आज्ञा जेहेतु राति आप ग्रहण लगुच तेणु आज्ञा ये अरांधिया नुह तेणु सका आप रोषईवास सारी आप मिनिमम 12:57 भितर खाଇବା पीवा आदि सारीदेवाटा उचित। आदि भोजन को ताको शेष माने जो रोषईवास को शेष करवा उचित एवं तर मध्य भोजन आदि शेष करवाटा निहाती करवा उचित। आज्ञा साधारणतः भाव में आमर कहुई वृद्ध रोगी छोट पिला एमानक पाई ए जो निषेध पालनीय नुह कारण से माने कौ मुहूर्त केतबेले माने खाइबे ताकू कहीं करें ना तथापि ग्रहण लगी समय जो 9:57 ठार जो आरंभ हो जाऊँचे ग्रहण लगिबा पर भितर जो 3 घंटा अवधि रोचे तारी भितर टिके सजग रहिबा निहाती संयम रहिबा निहाती आवश्यक कारण स्वास्थ्य मानसिक पाई बेसी उपयोगी। आज्ञा कारण जेहेतु ये जो छाई आम शरीर उपरे सारा सौर जगत उपर यार प्रभाव पड़े। आज्ञा ये जो राति ये जो समयटी रोचे विशेष भाव में आपणकर दैवी शक्ति जो माने साधना करुचंती तंत्र साधना जो माने करुचंती बा जो कापालिक साधना जो माने करबा को चाहिचंती करिचंती सेमानक पई बहुत उपयोगी समय। आज्ञा ए समय रे बहुत गुड़ाए मंत्र आपन जप कले ता सिद्धि भी मध्य हो जाए। आज्ञा एटा देवशक्ति संपन्न भली दैवी शक्ति संपन्न भली योग सृष्टि होता है। विशेष देखिए यही समय तांत्रिक माने बा तंत्र साधक माने जो माने कापालिक श्मशान ठारू आरंभ कर विभिन्न ये दिग भितर से माने साधना करती से समय आज्ञा लिप्त होता से समय पूजा पाठ होम यज्ञ आदि करें। आज्ञा कारण ये काल औषधि समय ही शुभ संकेत किंतु देवनीति आज्ञा शुभ संकेत नुह। देशाचार आमर जो राज्यचार धर्माचार सबू क्षेत्र में वेद वेदांत उपनिषद मध्य कहूँ जे ए समयटी को
ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଅନୁସାରେ ମାନିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛର ଚେର ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଫଳ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଚେର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପାମାନଙ୍କ ଚେର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁନ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଘାସ ମାନଙ୍କରେ ରହେ ଆଜ୍ଞା, ପଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଦାଙ୍ଗ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଲ ମଦାଙ୍ଗ ପାଆନ୍ତି ବା ଶାରଳା ଗଛର ଯେଉଁ ମଦାଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଅଫଳନ୍ତି ବେଲ ଗଛର ଚେର, ଯେଉଁ ଗଛ ଫଳ ଫଳି ନଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପାରନ୍ତି ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ ସୂଜାଦି ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାରେ ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଭୂତ ପିଶାଚ ଦୋଷ, ସର୍ପ କୀଟ ଆଦିର ଦୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ପରିବାର ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଚେର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଲି ଅପାମାରଙ୍ଗ, ମୁନ୍ଥା, ମଦାଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶାରଳା ଗଛର ମଦାଙ୍ଗ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଫଳନ୍ତି ବେଲ ଗଛର ଚେର, ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟା, ଯଦି ଶ୍ମଶାନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଜଟା ପାଆନ୍ତି ଆହୁରି ବେଟର ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଶୁଭ। ଘର ତୁଳସୀ ଚଉରା ତ ସେ ସମୟରେ ଛୁଇଁବା ମନା, ତଥାପି ପାଖ ଯଦି କୌଣସି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଟା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଣି ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ବାନ୍ଧିକି ଘରର ଅଗଣାରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ତାକୁ ଡେଉଁରିଆ କରି ମାଧୁଲି କରି ଯଦି ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ନାଲି ସୂତା ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେତ ବାଧା, କୌଣସି ସର୍ପ ବାଧା ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଯଦି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସମ୍ମୋହନ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ନରମିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୂଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମା' ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ, ମା' ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆଟିଏ ସବୁବେଳେ କୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ସଜାଦି ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଜଳଧାରାରେ ଭସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନଦୀ କିମ୍ବା ଝରଣାରେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ତାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ଯୋଗ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମତିଭ୍ରମ ରହୁଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦିଖୋର ରହୁଛି, ଚଗଲାମି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟୁଛି, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ଯେହେତୁ ରାତି 9ଟା ପରେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଜଳଧାରାରେ ଟିକେ ଭସାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ରାହୁରିଷ୍ଟ ଯଦି ବି କୌଣସି ରିଷ୍ଟାଂଶ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଫଳ ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଘବ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇବେ ସଗୁଣରେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଗୁଣ। ସଗୁଣ ହେଲା ଆପଣ ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବା ହେଉଛି ସଗୁଣ, ବାମ ପୁଡ଼ା ଚାଲିବା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଗୁଣରେ ଡାହାଣ ପୁଡ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଭସେଇଲା ବେଳେ ବାମ ପୁଡ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭସାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷାକ୍ତ ରୋଗ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଉନି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯଦି ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବେ। ନଡ଼ିଆଟିଏ ଛୁଇଁ ରାହୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ, ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ
विशेष भाव में आप गणेश नाम गणेश को स्मरण करेंगे से ग्रहण लगे अवस्था आरंभ में नड़ियाटे आनी मुंडरे मारी से लोकर मुंडरे मारी ताकू नहीं ता मुंड पाखे रखिए आज्ञा से नड़ियाटी को रखिए आपंकर ग्रहण छाड़ार पर से जो नड़ियाटी को नहीं आप जलधारा भसातु देखु तार उपशम केते पाँच परीक्षा कर देखु आज्ञा नड़ियाटी को जो तले भसैबे जलधारा भसैबे आज्ञा नदी झरणा किंबा आपंकर समुद्र किंतु आपंकर स्टील वाटर जोटा कहुच्छी आपंकर बंध किंबा पोखरी एथिरे भसैबे छाड़े ना ताकू नदी किंबा झरणा किंबा समुद्र में भसैया चेष्टा करूँ देखिए तार पूर्णफल केते मिलुछि ग्रहणर मुख्य आम कहले आज्ञा ग्रहण मुख्य राति गोटाए जो 22 मिनिट परठारू आपणकर जेहेतु रात्र रोचे तेणु ब्राह्म मुहूर्त अर्थात 4टा परे रात्र 4टा परे आपण स्नान शौचादि सारी आपणकर देवनीति पाकनीति आरंभ करें ज्योतिष तत्व अनुसार ए चंद्रग्रहण अनुसार आपणकर केतगुड़े राशि शुभयोग रोचे केतगुड़े राशि अशुभ योग रोचे आज्ञा विशेष भाव में ध्यान देवे आपणकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि मकर और कुंभ राशि व्यक्ति विशेष ग्रहण दर्शन शुभप्रद एवं शुभ फल निश्चित भाव पाइबे आज्ञा जदि भी ग्रहण जो कहुच्छे अशुभ रोचे अशुभ भितर आपंकर मुख्य रहा कर्कट राशि बिछा राशि धनु राशि मीन राशि एमान बहुत कष्टदायक रहा ए राशि व्यक्ति विशेष निश्चित भाव में अशुभ फल रहा से भाई आम तो देते आज्ञा प्रति सप्ताह आम चली आज्ञा प्रति मास आम चली सबू क्षेत्र में चली आज्ञा नक्षत्रगत भाव में आम फलाफल तेणु नक्षत्रगत भाव में आम विचार करें दर्शक बंधु आपणकर ग्रहणर दर्शन जो चंद्र नक्षत्र शुद्धि रोचे तारा शुद्धि रोचे विशेष भाव में द्विजा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आरद्रा नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र पुष्या नक्षत्र मघा नक्षत्र हस्ता नक्षत्र चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र शतविशा नक्षत्र 26 नक्षत्र एवं 27 नक्षत्र रेवती नक्षत्र यही व्यक्ति विशेष को नोट कर रखु ए नक्षत्र व्यक्ति विशेष ये जो चंद्र ग्रहण बहुत शुभ फलप्रद रहा दर्शक बंधु प्रति अध्याय मानक आमर चली नूतन नूतन विषय वस्तु को नहीं आम विचार करुचे प्रति मास संक्रांति की संक्रांति नहीं आम संक्रांतिगत जो चली नक्षत्रगत राशिफल ता सहित ग्रह चलन ग्रह वक्रगमन एवं ग्रह जितेबाला मार्गी हूँ आज्ञा तार फलाफल आम दौचे एवं प्रति सप्ताह किसी नुआ नुआ तथ्य नहीं आम विचार करुचे एणु दर्शक बंधु मोर गोटे अनुरोध आपण आम वीडियो को नियमित भाव में देखंतु आम वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांग साथी बंधु बांधव समस्त को शेयर करंतु दर्शक बंधु कारण आमर जो ये वीडियो सब चली 3टा कारण उपर विशेष भाव में ध्यान दे आम चलैचु गोटे है स्वास्थ्य गोटे है मानसिक गोटे है जीवन सुरक्षा तेणु 3टी को तथ्य को नहीं आम विचार करुचे आम वीडियो को नियमित भाव में देखंतु जदि कौन व्यक्तिगत आप विषय जानवा को चाहता वास्तु संबंधी हो स्वास्थ्य संबंधी हो बा जातक संबंधी जेकोसी प्रकार समस्या नहीं हो आप आम सहित जोगाजोग निश्चित करने चेष्टा करूँ आम निश्चित भाव में आप 90 दिन 180 दिन भितर निश्चित भाव में समाधान करुचु समाधान कर चली रोचे दर्शक बंधु समय तो हो गला विदाय नेबाक पड़ो पुणी देखा आगामी अध्याय पुणी एक नूतन विषय वस्तु को नहीं से तो जाए विदाय दिंतु रोचे नमस्कार।